اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beliau guru kita yang mulia Habib Jailani bin Habib Mahdi bin Habib Abdullah bin Umar Syafiri membuka nasihat mau'izahnya pada malam ini dengan memuji Allah Subhanahu wa taala dan mengucapkan hamdalah dengan sifat hamdalah yang sebaik-baiknya sifat dalam memuji Allah Subhanahu wa taala. من نعم الله علينا جميعا أننا في هذا الوقت بين العشاءين نحفظه لوجه الله والحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم ونقدمه في آخرتنا إن شاء الله بعد الانتقال إلى الرفيق الأعلى. Alhamdulillah, di waktu yang mulia ini Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita di satu majlis untuk kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga bersalawat, berzikir, mengenang baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam yang mudah-mudahan di kelak hari kita akan dikumpulkan dengan beliau. كل ذلك محفوظ لنا عند الله سبحانه وتعالى ويدخل تحت الآية الكريمة فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. Dan semua kebaikan-kebaikan itu terjaga di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala firmankan dalam Al-Qur'an, siapa orang yang berbuat kebaikan, sekecil apapun kebaikan itu, maka dia akan melihat daripada hasilnya. Dan siapapun yang berbuat kejelekan, maka dia pun akan melihat hasil daripada kejelekannya, sekecil apapun kejelekan yang dia berbuat. ونحن لا نشك أبدا أن الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم حاضر بيننا الآن. Dan kita tidak akan pernah ragu bahwa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam Al-Mustafa dalam acara semacam ini beliau hadir di tengah-tengah kita. وما كنا أننا متعلقون بهذا الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم فلا نخاف من الله أبدا ما شاء الله تبارك الله نحن محفوظون بإذن الله تعالى وما نخاف من الناس أبدا من يقول أن هذه بدعة وهذه شرك وهذا ضلال أتركوه وحوجه. Dan selagi kita masih tetap selalu memiliki ikatan yang kuat kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka ketahuilah tidak ada hal yang perlu kita khawatirkan, tidak ada yang perlu kita takuti. Kita semua pasti dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak usah dihiraukan ucapan orang-orang yang mengatakan bahwa amalan seperti ini adalah perbuatan bid'ah, syirik atau sesat. Gak usah ucapkan ucapan semacam itu. Gak usah kita hiraukan ucapan-ucapan semacam itu. فنحن في هذا المجلس تحفنا الملائكة والرحمة وتتنزل علينا الخير والبركات والأسرار والأنوار. Maka kita semua di majlis semacam ini kita dikelilingi oleh malaikat-malaikat Allah. Majlis semacam ini Allah Subhanahu wa taala akan mencurahkan, limpahkan rahmatnya dan cahaya kepada kita semua. أنتم يا أهل إندونيسيا ربنا الحمد لله أكرمكم بهذه المجالس العاملة الصالحة الطيبة. Maka antum sebagai rakyat Indonesia bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang memuliakan antum semua dengan majlis-majlis yang salehah semacam ini. وكم من المصائب كادت أن تحج إندونيسيا ولكن بواسطة الله والنبي وواسطتكم أنتم الذين في كل بقاع إندونيسيا تحتفلون بالحبيب صلى الله عليه وسلم فيرفع الوباء والبلاء
شاء الله بهذا المجال. Berapa banyak musibah-musibah yang Allah Subhanahu wa taala turunkan. Tapi berkat antum semua yang ada di Indonesia cinta dengan majlis-majlis semacam ini, maka musibah, wabah, penyakit yang Allah turunkan berkat antum, berkat majlis-majlis mulia semacam ini diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. وآخر هذا الوباء وباء كورونا. أنتم تعداد سكان إندونيسيا أكثر من 280 أو 300 مليون تقريبا ما شاء الله. الكورونا عندكم قليل جدا صار. لماذا؟ الصلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم والذكر والتسبيح والتهليل. Yang terbaru adalah yang terdekat dengan kita dari musibah besar itu antaranya penyakit corona. Antum di Indonesia penduduk 300 juta manusia. Tapi corona itu menjadi tidak berarti berkat antum cinta dengan majlis-majlis maulid. Majlis-majlis maulid berkat salawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah jaga dan Allah lindungi antum semua. ونحن في نعمة عظيمة جميعا. فهذه كلها الموائد النبوية صلى الله على الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. Kita semua saat ini dalam nikmat yang sangat besar karena kita sekarang dalam jamuan yang Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. قال الإمام الحبيب علي الحبشي موائد الخير مبسوطة لمن با يرد. Hidangan-hidangan kebaikan itu dijamukan hanya kepada orang-orang yang baik yang kami berikan kepada mereka. فكم من البشر في هذه اللحظة رايحون إلى ذاهبون إلى الديسكوتيك وشرب الخمور والعياذ بالله. وأنتم ما شاء الله أكرمكم الله جميعا وكرمنا بحضور المائدة النبوية. المائدة هي الشهرة. الأكل ليست المائدة تاجين وإكرام، لا، مائدة الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. Berapa banyak orang pada malam ini mereka menyibukkan dirinya dalam kemaksiatan. Mereka pergi ke diskotik, mereka pergi minum khamar, tapi antum semua dikumpulkan Allah di tempat yang baik. Kita di tempat yang mana di situ adalah merupakan kita bisa dijamu oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jamuan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bukan berarti makanan berupa daging atau sebagainya, tapi lebih dari itu yang Allah berikan kepada Rasulullah untuk diberikan kepada kita sebagai umatnya. وكل هذه تكون في حسناتكم عند الله. عندما ننتقل جميعا الى الرفيق الاعلى نجدها هناك في البركه عند الله سبحانه وتعالى. Maka kebaikan-kebaikan ini yang antum telah lakukan terjaga, tersimpan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kita akan lihat nanti tatkala kita sudah berpindah alam, kita sudah kembali ke sisi Allah Subhanahu wa taala, maka kita akan melihat tabungan kita dari kebaikan di dunia di sisi Allah Subhanahu wa taala. فنحن جميعا عندما نخرج من مثل هذه المجالس الجميله الطيبه نخرج ونحن الحمد لله والشكر لله. والذي يخرج من الديسكوتيك شيطان رجيم اعوذ بالله وينام نومه السكران ويصبح مريض السكين. Kita semua tatkala kita selesai dan keluar dari majlis semacam ini, kita akan merasakan ketenangan hati, ketenangan jiwa. Kita mengucapkan alhamdulillah, kita dapatkan ketenangan dalam diri kita. Berbeda sama orang-orang yang baru pulang keluar dari diskotik. Mereka mengucapkan kalimat-kalimat kotor, mereka mengalami kegelisahan, mereka bahkan tertidur dalam keadaan mabuk dan tidak baik. كم من أول ما جئت إلى هذا المجلس وصليت على النبي صلى الله عليه وسلم وصلى عليه مرة صلى الله عليه عشرة. الله سبحانه الله يصلي علينا 10 مرات كذا مرة. كم؟ اللهم صل على سيدنا محمد يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم. ما شاء الله نعمة عظيمة في البركة عند الله سبحانه وتعالى وقرب من الحبيب صلى الله عليه وسلم. Antum dari awal tadi datang ke majlis ini sudah berapa kali antum bersalawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam? Sudah berkali-kali pastinya. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan siapa salawat kepadaku 1 kali, Allah salawat untuk dia 10 kali. Maka kita dari tadi membaca salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berulang-ulang kali, maka itu semua adalah menjadi tabungan kita di sisi Allah Subhanahu wa taala yang Allah pasti akan berikan kepada kita semua. الذي لا يحضر مثل هذه المجالس يقول لك أبا مولد هذا بدعة شرك ضلال.
kafir untuk majlis semacam ini, bahkan dia menuduh dengan tuduhan tidak baik. Ini majlis model, majlis yang bid'ah, majlis yang syirik, majlis yang sesat. Orang semacam itu adalah orang-orang yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mendapatkan kebaikan semacam ini. Bahkan orang-orang itu adalah orang-orang yang tidak dicinta oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, yang Allah, Rasul dan salafus saleh tidak ingin dekat dengan mereka. هذه المجالس كلها التي تحضرونها سواء هنا أو هناك أو في الشرق أو في الغرب في أي بلاد في إندونيسيا فهي مجالس تقوى. قال تعالى: ومن يتق الله يجعل له مخرجا. بحضورك هذه المجالس الله يرزقك الرزق الكثير والمخارج من الكآبة ومن الهم ومن الغموم. ومن يتق الله سبحانه وتعالى يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدرا. Dan majlis-majlis semacam ini, dimanapun tempatnya, antum di Indonesia begitu banyak majlis yang mulia semacam ini, ya mau di baratnya ataupun di timurnya, ketahuilah ini adalah majlis-majlis takwa. Dan siapa orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah akan berikan dia jalan keluar dalam setiap kesulitannya. Bahkan tidak sampai di situ, Allah Subhanahu wa taala menjanjikan orang yang selalu bertakwa kepadanya, Allah akan memberikan kepadanya rezeki yang tidak diduga-duga. وبركات هذه المجالس وأسرارها وأنوارها تعم كل المنطقة، الجيران وإلى سابع جاب ما شاء الله توصل له الخيرات والبركات بواسطتكم وبواسطة هذا البيت المبارك. Dan keberkahan majlis semacam ini tidaklah hanya khusus didapatkan hanya di majlis ini saja, tapi majlis ini keberkahannya tersebar sampai ke kampung kita, tetangga-tetangga kita, berkat daripada majlis di tempat ini. وكيف لما نحن نصلي عليه صلى الله عليه وسلم ونهلل ونذكر الله والذكر ما شاء الله من المساء إلى الساعة 5 ساعات 4 ساعات تذكرون الله وتسبحون الله وتصلون عليه صلى الله عليه وسلم. هذا موعود أنا نصدق عليه صلى الله عليه وسلم. أنا نصدق بذلك. Kita bersalawat, berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan antum berzikir berjam-jam, 4 sampai 5 jam berzikir pada Allah Subhanahu wa taala dan bersalawat. Kita yakin apa yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita percaya, membenarkan semua apa yang dijanjikan Allah melalui lisannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari ganjaran daripada pahala yang besar itu. الكثير من البيوت في إندونيسيا وفي اليمن وفي كل مكان محرومون أهلها من مثل هذه المجالس، حتى ولو على سبيل المثال الحصر العائلي مثلا، يكون الواحد ممكن يقرأ مولد وزوجته وأولاده في البيت. Nggak sedikit yang di rumah-rumah sana, mau di Indonesia ataupun di luar Indonesia, yang penghuninya pun mereka terhalang untuk dalam bentuk majlis-majlis semacam ini. Ya, walaupun dalam skala kecil, dalam lingkup keluarga, mereka tidak mampu itu untuk membaca maulid Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Namun kita beruntung bisa berkumpul dalam majlis yang besar untuk membaca salawat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. ونحن كمسلمون ونحب النبي صلى الله عليه وسلم لا ينبغي أن لا يكون لنا هناك ورد من الأوراد وهي الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. قالنا اللهم صل على محمد 100 مرة. Kita semua umat Islam pastinya kita mencinta Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka sudah sepatutnya bagi kita semua umat Islam untuk menjadikan salah satu wiridan kita adalah salawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. ولا تستغرب من اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم 5 دقيقة أو أقل من 5 دقيقة 100 مرة تأتي ما شاء الله حفظ لك والصوم من المصائب ومن المشاكل. Salawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, walaupun cuma hanya sekedar 5 menit atau mungkin hanya dalam jumlah 100 kali, kau akan mendapatkan hasil yang sangat besar. Allah akan berikan perlindungan, Allah akan berikan penjagaan kepada dirimu, walaupun tidak begitu banyak yang dibacanya. ثم أننا علينا كمسلمون علينا يكون لنا شيء ورد من القرآن الكريم. نقرأ القرآن ولو صفحتين 3 صفحات، أقرأ ما تيسر من القرآن. والنبي الله سبحانه وتعالى يخاطب الحبيب صلى الله
antara wirid kita adalah membaca kitab suci Al-Quran. Bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala mengkhitab pada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam surat Al-Muzammil, yang di situ Allah tegaskan kepada Nabi, perintahkan kepada Nabi, warattilil Qur'ana tartila, maka bacalah Al-Quran, mau 2 lembar atau 3 lembar, ya, semampu kita. Yang penting kita jadikan itu sebagai wirid kita dalam hari-hari kita. فلا ينبغي أن يكون أحد منا أو غيرنا مسلم ليس له شيء من القرآن الكريم ولو شيء ما تيسر حتى ولو صفحة واحدة. القرآن نتركه على الأرض، عندنا قرآن هذا قرآن، إذا هذا قرآن ما شاء الله بالرفع على التراب والغبار من رمضان إلى رمضان يقرأ القرآن. كيف أنت مسلم؟ القرآن نور للقلب فيها رضا للرب. Bahkan minimalnya bacalah Al-Quran walaupun cuma 1 lembar saja. Yang penting jangan sampai kita sebagai mukmin tidak sama sekali dalam membaca Al-Quran. Seperti antara orang ada yang memiliki Al-Quran tapi hanya ditaruh di lemarinya. Kita punya Al-Quran punya, tapi hanya ditaruh lemari. Bahkan sekalinya baca hanya di Ramadan sampai Ramadan ketemu lagi itu Al-Quran. Jadi bacalah Al-Quran walaupun hanya mampu hanya 1 halaman saja. اللهم اجعل القرآن ربيع قلوبنا وجلاء همنا وأحزاننا. من الخطأ الفادح أن نكون مسلمون يمر علينا 24 ساعة لماذا لا تقرأ القرآن؟ والله مشغول. الله كيف أنت مشغول على الله سبحانه وتعالى؟ القرآن لو أنت سكت هو أنا سكت هذا هوسبيتال دكتور الآن دكتور كيف هذا؟ اذكرني في الرخاء اذكرك في الشدة. الله سبحانه وتعالى إذا ما تريد الأمراض ولا أوجاع ولا أسلام تذكره دائما، تبعد لا إله إلا الله سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله أكبر لا حول ولا قوة إلا بالله. الأمراض لا تأتي إليك ولا إلى أولادك ولا إلى أهلك أبدا، وإن جاء شيء بسيط ليذكرك بنعم الله سبحانه وتعالى. Al-Quran itu adalah pelita buat hati kita. Kadang orang melewati waktunya 24 jam penuh tanpa sedikit pun membaca Al-Quran. Namun dengan selalu membuat alasan sibuk, tidak sempat, banyak kerja, atau dengan alasan-alasan lain yang dibuat-buat, tidak ada waktu sedikit pun buat Al-Quran. Tapi ketika di dalam keadaan susah, dia mengharapkan pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia mengutip hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, ingatlah kepada Allah di saat senang, maka Allah akan ingat kau di saat sedih, di saat susah. Maka baca Al-Quran, zikirlah kepada Allah, bacalah tasbih. Selalu ingat Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka niscaya insyaallah kita akan dijauhkan dari musibah, dari penyakit. Dan tatkala ada hal itu pada kita, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menjaga dan memberikan perlindungan kepada kita. علينا أن نفكر كلنا جميعا لماذا الله الحمد لله وهبنا هذه العيون؟ هل ننظر لها إلى الحرام؟ إلى القربان في الشارع؟ إلى الشياطين؟ أعطانا هذه النعمة لنقرأ القرآن. وانظر كم من الناس العميان الذين لا يستطيعون النظر ولا يستطيعون القراءة، وأنت أكرمك بالنظر ما شاء الله والعيون. علينا معلومة لماذا لا تقرأ القرآن ولو شيء ما تيسر القرآن صفحة واحدة؟ هذا يزيد يقوي النظر إلى القرآن يقوي النظر. Kalau kita berpikir, kita renungkan, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kita nikmat mata untuk melihat. Melihat apa yang Allah hendaki? Apa melihat yang haram? Apakah melihat perempuan-perempuan di jalan? Bukan. Karena Allah ciptakan mata kita agar kita bisa melihat, untuk kita bisa melihat Al-Quran dan membaca Al-Quran. Jangan kita diberikan nikmat melihat, sekalipun kita tidak pernah gunakan untuk membaca Al-Quran. Ya, berapa banyak orang yang tidak diberikan nikmat melihat seperti kita. Mereka diberikan mata yang buta.
Namun dari mereka bahkan ada yang hafal Al-Quran, tapi kita melihat tidak bisa bahkan membaca Al-Quran. Al-Quran itu jika kita selalu kita lihat, kita baca, itu pun juga akan menjaga mata kita, bahkan kualitas daripada penglihatan mata kita akan baik dengan selalu kita memandang Al-Quran. أنت إذا كنت من أهل القرآن عيونك هذه لا تحتاج إلى الدكتور. Kalau kau selalu memandang membaca Al-Quran, insya Allah punya mata itu nggak butuh lagi sama dokter. ولن تصاب بالعمى إن شاء الله وبإذن الله تعالى. Insya Allah nggak akan kau mendera yang namanya kebutaan dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala. لا بد أن يكون تلبس النظارة لكن تكون أعمى وأنت من أهل القرآن يستحيل ذلك. Mungkin ya bisa jadi dibutuhkan untuk menggunakan kacamata, tapi sampai titik kebutaan bismillah dengan izin Allah insya Allah tidak akan sampai terjadi. أنت تحافظ على أشياء وتترك أشياء مهمة الله سبحانه وتعالى أمرنا بها وهي الأذكار والأوراد وقراءة القرآن. Kalau terkadang menjalankan satu hal yang tidak penting, tapi meninggalkan hal-hal yang penting yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. الله سبحانه وتعالى جعلك أنت واسطة بالرزق لأولادك وبناتك في البيت والحساب. Allah Subhanahu Wa Taala menjadikanmu sebagai wasithah, perantara untuk rezeki orang-orang yang ada di bawah tanggung jawabmu seperti istri dan anak-anakmu. فإذا أردت النعمة الكثيرة والرزق الوفير الكثير عليك بتلاوة القرآن والأذكار والأوراد ولا يتكثر رزقك أبدا مهما كان. هذا الله وعد الله سبحانه وتعالى. Maka jika kau ingin mendapatkan keluasan rezeki, keberkahan dalam rezeki dan nikmat yang melimpah, maka jangan tinggalkan Al-Quran. Bacalah Al-Quran, baca zikir, bacalah wirid-wirid, maka rezekimu akan datang dengan penuh keberkahan dan keluasan dan mudah didapatnya. ثم إننا علينا أن ننتبه من الصلاة. النبي صلى الله عليه وسلم كان دائما إذا أحزبه أمر قال يا بلال أحنا بها يا بلال. Dan juga di antara kewajiban yang harus kita perhatikan adalah salat. Ya, karena salat itu adalah perintah yang sangat begitu dapat perhatian penuh dari baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. ولا ينبغي لنا أن نواظب ونحرص على حضور الموالد ولكن نقصر في الصلاة. خطأ. Maka jangan sampai kita dalam langkah yang salah. Seperti kita menghadiri majelis-majelis maulid yang itu baik notabene, tapi sayang kita tidak menjalankan salat. فكأنما تصلي المغرب كلهم شاب يروح المولد. لا tidak bagus. Kadang ada orang nampak terlalu terburu-buru dalam sholatnya, melaksanakan sholat maghrib dengan tergesa-gesa. Kenapa? Karena buru-buru ingin hadir maulid. Melihat sholat ini wajib, maulid pun baik, tapi jangan sampai yang wajib ini kita sepelekan. فلا يكون لك قبول إذا اهتميت بالسنة وتركت الفضل. Nggak akan kau diterima punya ibadah sunnah tatkala kau meninggalkan yang wajib. ثم علينا أن ننتبه من صلوات أبنائنا وبناتنا ونسائنا في بيوتنا. Dan juga wajib bagi kita ingat untuk memperhatikan sholat anak-anak kita, istri kita, keluarga kita di rumah. الكثير مننا كآباء لا يسأل ابنه أو بنته صليت العشاء صليت المغرب. الابن يأتي من الشارع وأمه تقول ماما أتى مكان وأنا ما شاء الله جوعان وقعت له مكان. لم تسأله أمه أو أبوها صليت المغرب أو صليت العشاء أبدا. Sekarang banyak orang tua yang tidak pernah bertanya lagi kepada anak-anaknya, apakah kalian sudah sholat maghrib belum, sholat isya belum. Bahkan terkadang anaknya pulang habis main dari luar, tuh anak bilang, ibu saya lapar, ada makanan nggak? Langsung aja dikasih makan. Ibu bapaknya nggak nanya dulu tuh, kamu sudah sholat atau belum?
Tapi ketika pulang main anak minta makan langsung dikasih makan tanpa diperhatikan bagaimana sholatnya itu anak. ثم نختم حديثنا بنصيحة لكم ولنا جميعا تحصل كثيرا ما عندما العزومات والدعوات هذه التي تقدمون فيها الأكل المكان والإكان والداقين وكل الخير تقدمونه لله. Maka saya akan mengakhiri apa yang saya sampaikan pada kesempatan yang mulia ini dengan satu nasihat buat antum dan buat kita sendiri. Ya, kan hal yang sering terjadi dalam acara-acara seperti malam ini di mana kita dijamu oleh Syekhul Bait dengan aneka ragam jamuan. جزاكم الله خير الجزاء على تقديم هذه المائدة وتكريم الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. هذا شيء كلام عجيب ولكن هناك ملاحظة سنقولكم بها. Jazakumullah khair. Beliau mengungkapkan doa atas kebaikan-kebaikan antum dengan jamuan-jamuan ini. Namun ada hal di situ yang perlu diperhatikan. كثير منكم عندما يدخلون الأكل للناس يقدمون الأكل للناس هكذا بصحون مرتبة وكل شيء، ولكن الناس تأكل وتتناثر الأكل والرز الناس في الأرض والدقيق والصحون يتركونها، فعندما ينتهون الأكل يتركون مكانا والناس تأتي وتدعس النعمة هكذا على الناس دورين وعلى الدقيق تمشي فوق حرام يجوز هذا. نكمة ستقول لكم أن الله والله يسلم منكم هذه النعمة. Banyak terjadi ketika dalam acara semacam ini diberikan jamuan yang begitu Masya Allah, namun terkadang banyak makanan-makanan terjatuh, makanan-makanan yang tumpah, bahkan terkadang mungkin ada sisa yang masih bisa bermanfaat, tapi terbuang mubazir begitu saja, bahkan karena terinjak-injak, sehingga akhirnya yang harusnya itu nikmat itu bisa terjadi berbalik, yaitu menjadi nikmat jadi bala buat kita. Karena tidak mensyukuri nikmat Allah, tidak buang-buang. أنتم إذا كان لابد تعملوا سفرة وتضعوا فوق الأكل، وإذا وجدت شيء من حبوب الأرز ارفعها، إما كلها أو ضعها في السفرة، ولكن لا تدع الناس يدعسون عليها تلك نعمة، والنعمة إذا خرجت من البيت لا تعود مرة أخرى. Kalau seandainya dalam jamuan itu yang umpama kita menggunakan sufrah, taplak ya, alas makan. Ya, jika ada makanan-makanan yang jatuh, ya jangan kita biarkan, ya jangan kita tinggal begitu aja. Ya kalau memang bisa ambil makan selagi memang itu masih bersih, atau memang tidak mungkin dikembalikan ke nampannya, ya kita taruh di tempat yang layak, biar tidak bertebaran berserakan di mana-mana. Yang akhirnya jadi keinjak-injak dan nggak ada manfaat, nggak ada faedahnya. Tahuilah rezeki kalau dia sudah keluar dari rumah karena dia tidak disyukuri, sulit dia akan kembali lagi ke kita nanti. نحن إذا قدرنا هذه النعمة البسيطة الله يعطينا النعمة الثانية أفضل منها وأحسن منها. Tatkala kita bisa mensyukuri nikmat meskipun kecil, ya kita hargai nikmat meskipun kelihatannya sepele. Kita bisa menghargai dan menilai nikmat itu besar, Allah Subhanahu wa taala akan mendatangkan nikmat yang lebih besar. انظر إذا أنت تقدر نعمة الله وتفكر كم من الفقراء في الشوارع لا يجدون هذه النعمة التي عندنا، ونرى من يكرمنا ويعطينا، ونحن نفكر في ذلك ونرمي النعم على الأرض. ولو كانت عندك حبة واحدة ناسي، حبة واحدة ناسي، فكر كيف وصلت إلى عندك؟ كم خدموها الناس أول ما زرعوها ثم ارتفعت وكبرت الشجرة حتى وصلت إلى المطبخ وطبخوها وجاءت المحمولة من عندك إلى داخل البيري ما شاء الله. Coba perhatikan, pikirkan, itu nikmat Allah Subhanahu wa taala berikan kepada antum. Sedangkan banyak orang-orang di luar sana yang dia tidak bisa menikmati apa yang kita nikmati. Apa yang kita makan belum tentu mereka juga menikmatinya. Itu satu butir nasi bisa sampai ke kita. Berapa orang rantaian di situ yang Allah tugaskan untuk mewujudkan nikmat satu nasi bisa sampai kepada kita. Sampai ada yang memasaknya, bahkan kita hanya tinggal makan saja.
Maka muliakanlah nikmat Allah Subhanahu wa taala sekecil apapun, karena proses apapun yang sampai kepada kita itu tidak dengan jalur yang pendek, tapi jalur yang berantai panjang. Banyak makhluk Allah yang Allah tugaskan khidmat kepada kita untuk sampai nikmat itu kepada kita. وبهذا نقول لكم قصتين. الصومال، دولة الصومال، تسمع بالصومال في أفريقيا، كانت زمان غنية غنى فاحش كبير، كانت هي التي تعطي السعودية، المملكة العربية التي تصرف على المملكة العربية السعودية. فذاك الله لباس الجوع، ما كانوا يصنعون. كانوا الصومال من حقهم الغنى الكثير يطرحون الكامل هذا ويأكلون بس فقط منه الكبدة، هذه الكبدة شرعة الكبدة، ويأكلونها والباقي كله يرمونه في الزبالة. فذاقهم الناس الجوع وحرمهم والفقراء ما عندهم شيء. لهذا أنتم حافظوا على النعمة، حافظوا على النعمة قدر المستطاع، لا تتركونها كذا ترمى بالأرض. كذلك لبنان الآن يريدون أن يأكلون لا يجدون الأكل. شوف كيف دارت الأيام وكان لبنان بلد جميل ما شاء الله، لكنها وعندهم كل خير. الآن لا عندهم شيء حتى حبة رز ولا كهرباء ولا ماء ولا شيء أبدا. وكانوا إذا أخذوا سندوتش يأكل سندوتش أكثر في الطريق، الشيطان عندهم أما يخلص ما يريدوا. لا إله إلا الله. نعمة أنت هذا Beliau bawakan satu kisah, satu contoh dalam hal ini. Negeri Somal atau Somalia di Afrika yang kita kenal, itu adalah negara yang kaya raya. Di negara yang kaya raya, bahkan dia memberikan dana untuk kerajaan Saudi. Dia memodalkan negara Saudi. Dia menyuntik dana ke sana. Tapi apa yang terjadi sekarang? Allah terbalikkan keadaan. Sering mereka melakukan atau mengalami yang namanya bencana kelaparan. Makanan sulit, ekonominya hancur dan jatuh. Sebab apa? Banyak dari mereka yang mengkufuri nikmat Allah. Di antaranya apa? Kalau dulu mereka kalau menyembelih kambing, itu yang diambil hanya cuma bagian hatinya aja. Hatinya diambil, daging dan yang lainnya nggak diambil, tapi dibuang di tempat sampah begitu saja. Dia hanya mau memakan bagian hati dari kambing. Nikmat Allah